बिछा राशि मासिक राशिफल उपरे आलोचना करिबा। बिछा राशि व्यक्ति विशेष मानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबो फेब्रुआरी 2025 रे से विषय विस्तार भाव आलोचना करिबा। नवग्रहंकर स्थिति मध्य देखिबा। नवग्रह केउं प्रकारर फल प्रदान करिबारे सक्षम हेबे। एहा सहित अशुभत्व प्रदान करुथिबा ग्रह मानक पई किछि विशेष प्रतिकार मध्य जानिबा। तो बंधु माने सेथिबाई आपणकर जदि बिछा राशि होइथाय तो भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु। कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को जहाँकि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तो राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु अष्टम राशि हेउछि बिछा राशि एवं बिछा राशि राश्याधिपति हेउछंती मंगल एवं मंगल आपणकर अष्टम भावरे विराजमान अछंती। आपणकर तृतीय भावरे विराजमान अछंती सूर्य एवं बुध। चतुर्थ भावरे विराजमान अछंती शनि। पंचम भावरे विराजमान अछंती राहु एवं शुक्र। सप्तम भावरे विराजमान अछंती देवगुरु बृहस्पति एवं आपणकर एकादश भावरे विराजमान अछंती केतु। तो बंधु माने सर्वप्रथमे आसंतु जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो फेब्रुआरी 2025 रे। तो बंधु माने कुंडलीर प्रथम भावटी होइथाय आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव एवं आपणकर प्रथम भावर अधिपति हेउछंती मंगल, जे कि आपणकर अष्टम भावरे विराजमान अछंती। तेबे अष्टम भावटी को कुंडली रे भलो बोली माना जाय न थाए। कुंडलीर षष्ठ भाव, अष्टम भाव एवं द्वादश भाव को रोगर भाव बोली माना जाय थाए। कारण एही तीनोटी कुंडलीर त्रिक भाव होइथाए, दुष्ट स्थान होइथाए एवं रोगर भाव मध्य होइथाए। तो जेहेतु आपणकर राशिर अधिपति रोग स्थान रे विराजमान अछंती तो फेब्रुआरी मासरे आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम डाउन रहिबो एवं शनिकर दृष्टि मध्य आपणकर प्रथम भाव उपरे रहुछि। गुरु एवं राहुंकर दृष्टि मध्य प्रथम भाव उपरे रहुछि। तो बंधु माने फेब्रुआरी मासटी एपरि मास अटे जे मासरे आपणको निज स्वास्थ्यर विशेष जत्न नेबार अछि। आपण जदि केउआडे यात्रा करूछंती से समय विशेष भाव निजर स्वास्थ्यर जत्न नियंतु। निजर खाद्यपेय प्रति नियंत्रण रक्षा करंतु। खाइबा पीबा ठीक रखंतु। एहा सहित निजर स्वास्थ्यर मध्य जत्न नियंतु। विशेष करी आपणकर मुंड बिंधा भली समस्या देखा देई पारे। एबे आसंतु जानिबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो फेब्रुआरी 2025 रे। विद्यार्थी मानक पई किपरि रहिबो फेब्रुआरी मासटी। तो कुंडलीर पंचम भावटी होइथाय आपणकर शिक्षार भाव एवं आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउछंती देवगुरु बृहस्पति, जे कि आपणकर सप्तम भावरे विराजमान अछंती एवं आपणकर पंचम भावरे विराजमान अछंती राहु एवं शुक्र। शुक्र आपणकर पंचम भावरे उच्चस्थ अछंती। तो बंधु माने आपणकर पंचम भावर अधिपति देवगुरु बृहस्पति आपणकर सप्तम भावरे केंद्र रे विराजमान अछंती, भल स्थान रे विराजमान अछंती, जहा फल रे गुरु आपणकर पाठ पढ़ा को मजबूत बनाइबे। एहा सहित गुरुंकर दृष्टि प्रथम भाव उपरे मध्य रहुछि। तो यार बहुत शुभ प्रभाव आपणकर पाठ पढ़ा उपरे पड़िबो। शुक्र मध्य आपणकर पंचम भावरे उच्चस्थ रही आपणको शुभ फल प्रदान करिवे। मात्र राहु जेहेतु आपणकर पंचम भावरे अछंती एवं राहु जड़े मुंड विहीन ग्रह अटंती तो से आपणको अनेक क्षेत्र रे कंफ्यूज कराइबे। आपण निज पाठ पढ़ारे जहा भी करूछंती जेमिति करूछंती ताकू नै कि आपण कंफ्यूज होई जिवे जे मु जहा करूची ता ठीक करूची ना पुनी मते आउ किछि करिवार अछि। तो ए सब को आपण को कंट्रोल करिवार अछि। ए सब को जदि आपण अणदेखा करंती तो निश्चित भाबरे फेब्रुआरी मासरे आपणकर पाठ पढ़ा बहुत भल रहिबो। एबे आसंतु जानिबा आपणकर प्रेम जीवन किपरि रहिबो फेब्रुआरी 2025 रे।
ତ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ହେବା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ରାହୁ ଏବଂ ଶୁକ୍ର, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାମ ଭାବର ସୃଷ୍ଟି କରାଇବେ। ଏହା ସହିତ ଯେହେତୁ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇକି ଡାଉଟ୍ସ କ୍ରିଏଟ ନ ହଉ, ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମିସଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ନ ହଉ କିମ୍ବା କଳି ଝଗଡ଼ା ନ ହେଉ, ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। ଏବଂ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ରହି 1-12ର କନେକ୍ସନ ବନାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ମାତ୍ର ଏହି ସବୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା 70ରୁ 75% ଭଲ ରହିବ, କାରଣ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ କଳି ଝଗଡ଼ା ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ମଜବୁତ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଫେବୃଆରୀ 2025ରେ। ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ତ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ, କାରଣ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କର କୌଣସି ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ନାହିଁ। ତ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢିବ, ବୁଝାମଣା ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ କେଉଁଆଡେ ବୁଲିବାକୁ ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ 2 ଜଣ ମିଶି ଯାହା ବି ପ୍ଲାନିଂ କରିବେ ସେଥିରେ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଫେବୃଆରୀ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଭାଗ୍ୟର ଭାବ, ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ କ୍ୟାରିୟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା, ଯିଏକି ପ୍ରତି 2 ଦିନରେ ନିଜର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଭାଗ୍ୟର କାରକ ଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ସ୍ଥାନକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ 11 ଫେବୃଆରୀକୁ ବୁଧ ଏବଂ 13 ଫେବୃଆରୀକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚଳନ କରିବେ। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ଭାବଟିକୁ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇନଥାଏ। ତ ଏହି ମାସରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ ଡିସିସନ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଫେବୃଆରୀ ମାସଟିକୁ ଆପଣ ସ୍କିପ୍ କରିଦେବା ଉଚିତ।